Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all my students. Alhamdulillah, we can meet again in our new material for today. And today you are going to learn about numbers. But before we start our lesson, let's read Al-Fatihah so that our lesson today can be full of berkah and can be very useful for us. Al-Fatihah. Okay, thank you. As I said before, today we are going to learn about numbers. Okay, in today's materials, you are going to learn what is cardinal numbers, what is ordinal numbers, and what are their functions. Okay, first let's take a look at the cardinal numbers. Okay, cardinal numbers. Cardinal number is a number that says how many of some things there are. Cardinal numbers include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and so on. Okay, that's called cardinal numbers. Okay, you usually use it every day, whether you are realize it is cardinal numbers or not. For example, I have two eyes. Two is a cardinal number. I have one nose. One is a cardinal numbers. Okay. I have two ears. Ears. Two is a cardinal numbers. And I have five fingers. Five is a cardinal number. Okay, that's some examples of cardinal numbers. Okay, jadi cardinal number itu menunjukkan jumlah. Pada dasarnya, salah satu fungsinya adalah menunjukkan jumlah dari sesuatu. Okay. Dua mata, satu hidung. Jadi 1, 2, 3 itu cardinal numbers. Okay. There are some functions of cardinal numbers, and we will discuss it after this. Okay. Okay. Function of cardinal numbers. Okay. The first function is showing prices. Okay. Jadi menunjukkan harga dari sesuatu. Jadi kalau kita mau menyebutkan harga dari suatu benda, itu kita pakai cardinal numbers. Let's take a look at the following examples. This computer costs 3,500,000 rupiah. Okay, 3, 5, that's cardinal number. 3 million, that's cardinal number. 500,000, that is a cardinal number. Okay, second example. This motorcycle costs 7,250,000. 7,250. That's our cardinal numbers. 7,250,000. That are cardinal numbers. Okay. So remember, the first function is showing prices. Okay. Let's take a look at the second function of the cardinal numbers. The second function is showing time. Remember, a few weeks ago we learned about showing time. Yeah, showing time, you can use cardinal numbers. For example, it is 6 o'clock. 6 is a cardinal number. It is 1:30. 1 is a cardinal number. It is 7:45. 8 is a cardinal number. Okay. Third function is show physical appearance. Physical appearance. Your height,
your weight. For example, her height is 170. 100 is a cardinal number. 70 is also a cardinal number. Second example, her weight is 50 kilograms. 50 is a cardinal number. Okay, so remember, the third function of a cardinal number is showing physical appearance. Okay, how tall or how heavy someone is. Okay, let's move to the next function of cardinal number. The fourth function is saying telephone number. All of you, most of you have telephone numbers. When you have to tell it to someone, you use a cardinal number. Jadi hampir dari kita semua itu punya nomor telepon. Kalau kita menyebutkan itu pada orang, mengejakan pada orang, itu kita pakai cardinal number. For example, ada orang bertanya, "May I know your number, please?" Oh, okay. My telephone number is 0741668935. Okay, 0741668935. Oke, di sini ada double six, artinya itu maksudnya adalah six gitu. Biar nggak terlalu sering mengucapkan six, maka pakai double, artinya six-nya ada dua. Kalau tiga berarti triple six dan seterusnya. Oke, jadi if you want to tell your number for number to someone, you use cardinal number 0 something something 0, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Okay, next, the fifth function is to show how many of something. Ini yang seperti saya sampaikan di awal. For example, there are 5 students in a class. 5 students. Berarti jumlahnya ada berapa siswanya? Ada 5. Next, I have 3 books. 3 books. 3 buku. Berarti jumlah bukunya ada 3, seperti itu. Next example, there is 1 whiteboard in my class. 1. Menunjukkan jumlahnya ada berapa. Oke, jadi fungsi kelima adalah menunjukkan berapa banyak jumlah dari sesuatu. Ya, dan fungsi satu lagi adalah showing year. Jadi untuk membaca tahun itu kita pakai cardinal number. For example, Indonesia got its independence in 1945. 1945. 19 itu cardinal, 45 juga cardinal. Oke. Jadi, salah satu cara baca tahun adalah dengan membaca dua-dua. 2 angka pertama dan 2 angka berikutnya. 2 angka. 1945, 2020, atau 2020, 2021, dan seterusnya. 2010, and so on. Okay. That's 6 functions of cardinal number. Okay. You can use cardinal number for those 6 occasion. Untuk 6 hal tersebut Anda bisa pakai cardinal number. Okay. Tadi yang pertama menunjukkan harga dari suatu benda. Yang kedua showing time. Yang ketiga untuk showing physical appearance. Jadi misalnya ukuran dari suatu benda atau seseorang itu berapa. Okay. Terus kemudian showing atau saying telephone number. Yang kelima showing how many of something, jumlah dari suatu benda. Yang keenam adalah menunjukkan tahun, ya. Jadi ketika kita baca tahun itu pakai cardinal numbers. Okay, that's about cardinal numbers. Next, we will discuss the ordinal numbers. Okay, ordinal numbers is a number that tells the position of something in a list atau in a group of something. Okay, for example, group of dates, group of months, group of students in the attendance list. Okay, the position of for example competition, for example first position, second position, and so on. Okay, jadi first, second, third, fourth, fifth, sixth, and so on. That are ordinal numbers. Jadi ordinal numbers itu menunjukkan urutan, ya, ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. I am the first son
in my family. Saya anak pertama atau anak ke-1 dari keluarga saya. Seperti itu. Ya. Jadi ordinal numbers itu showing position of something. Ya, jadi menunjukkan posisi atau urutan. Okay. Similar to cardinal numbers, ordinal numbers also have some functions. Jadi ordinal numbers juga ada fungsinya. Kapan kita pakai ordinal number? Okay, let's discuss about that. Okay, function of ordinal numbers. First is show dates atau showing dates, menunjukkan tanggal. Jadi kalau kita ngomong tanggal, itu kita pakai ordinal numbers. For example, the 1st of December is Wednesday. First, ya bukan one, tapi first. Oke, jadi kalau bikin menunjukkan tanggal, kita pakai ordinal numbers. Berikutnya, the 25th of December is Christmas Day. 25th. Tadi kalau yang cardinal tidak ada tambahan apapun di angkanya, cukup angka aslinya. Tapi kalau ordinal nanti ada tambahan ST yang menunjukkan first, terus kemudian ada tambahan TH yang menunjukkan misalnya 4th, 5th, 6th, dan seterusnya. Kemudian contoh berikutnya, I was born on June 3rd, 2007. Third, ketiga, menunjukkan tanggal. Ya, third. Contoh berikutnya, my brother was born on 5th of June 2005. 5th. Okay. First, second, third, fourth, fifth, and so on. Jadi pertama, showing dates itu pakai ordinal numbers. Kalau menunjukkan tanggal, itu kita pakai ordinal numbers. Okay. The next function of ordinal number is showing rank or position. Jadi menunjukkan posisi atau urutan dari sesuatu dalam kelompok tertentu. Misal, the first floor has 2 bedrooms. First floor, lantai pertama. And the second floor has 3 bedrooms. Second floor, lantai kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau menunjukkan urutan itu pakai ordinal numbers. Berikutnya, Sinta is the 4th daughter in my family. 4th daughter, anak perempuan keempat. Berarti kan urutannya keempat gitu. Ya. Contoh berikutnya, my class is on the 3rd floor. 3rd floor. Ketiga. The 12th month is December. The 12th month is December. Bulan ke-12 adalah, jadi ada ke-12 is December. Contoh berikutnya, I am second year at junior high school. Nah, kalau kelas, misalnya kelas itu kan juga posisi. Anda di posisi keberapa? Tahun ke-2. Berarti second year. Ya, misalnya. Kalau contoh kelas 7 berarti first year. Kelas 3 berarti third year. Kira-kira begitu, ya. Last example, Marquez finished first in Aragon MotoGP. Ya, jadi misalnya kalau Anda ikut kompetisi terus juara pertama berarti pakai ordinal number. I'm the first champion, for example. I'm in the first position, and so on. Jadi kalau menunjukkan urutan, jadi kalau misalnya nanti Anda menunjukkan urutan apa dari suatu list, pakailah ordinal number. Jangan ketukar dengan cardinal. Jadi pahami tiap-tiap fungsi dari ordinal dan cardinal. Kemudian ketika anak-anak tidak mengaplikasikan, itu ini masuk kategori urutan atau enggak. Kalau enggak berarti nanti pakai cardinal. Ya, misalnya kalau urutan berarti ini pakai ordinal dan seterusnya. Oke. Itu terkait fungsi dari ordinal dan cardinal. Sekarang saya akan membahas beberapa contoh dari cardinal and ordinal numbers. Oke. Kita lihat ada tabel, sebelah kiri ada cardinal, on the right side we have ordinal numbers. Please take a look at the difference between the numbers. Kalau cardinal itu ya kayak angka biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ordinal number ada sedikit perubahan, ya karena menunjukkan urutan maka ada tambahan. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Oke. Nah, ini nanti akan jadi dasar ketika nanti misalnya Anda
menuju ke urutan angka berikutnya. Ya, misalnya nanti di angka 20-an, 30-an, 40-an dan lain itu nanti akan pakai ini sebagai dasar. Nih, kita menuju ke contoh berikutnya. Nah, ini ketika angkanya belasan sampai ke 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perhatikan kalau dalam bentuk ordinal. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Ya. Jadi kalau apa namanya contoh yang awal tadi, mulai dari angka keempat sampai ke 10 itu kita pakai akhiran TH. Kalau first, second, third itu yang berbeda. Kalau first 1 ditambah ST, second 2 ditambah NT, dan third 3 ditambahi RD, seperti itu. Jadi jangan hati-hati ketika misalnya nanti menulis angka ordinal, terutama 1 karena kebiasaan semuanya pakai TH, ditulis TH, itu salah ya, hati-hati. Jadi 1, 2, 3 itu unik, berbeda dari yang lain. Tapi kalau mulai dari 4 sampai 10 itu semuanya mirip akhirannya, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 11. Kalau belasan itu yang unik juga. 11 sampai 20 semuanya pakai TH. Kalau kita pakai angka terus kita menunjukkan bahwa itu ordinal, kita tambahi dengan huruf. Hurufnya semuanya sama kalau belasan. Bagaimana kalau 20 dan seterusnya? Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau ordinal itu kita pakai urutan yang sama kayak yang tadi angka satuan. Tinggal nambahin misalnya 20, 21st, 22nd, 24th sampai dan seterusnya. Ya, jadi kayak misalnya ini di sini kita misalnya ada angka 20-an berarti 21st, 22nd, 23rd, 24th. Kalau misalnya 30-an berarti 31st, 32nd, 33rd, 34th, 41st, 42nd, 43rd dan seterusnya, 51st dan seterusnya, seperti itu. Jadi ini bisa pakai sebagai patokan untuk angka puluhan. Ya, mulai angka 20-an sampai dan seterusnya. Karena untuk angka belasan itu berbeda. Kalau angka belasan itu sedikit berbeda dari angka puluhan yang lain. Oke, dan seterusnya ya, sama kira-kira. Jadi kalau 40th, 41st, 42nd dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu. Itu contoh-contoh dari cardinal dan ordinal numbers mulai dari angka satuan sampai puluhan. Oke, itu terkait numbers, ordinal and cardinal numbers. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang fungsinya dan juga kapan kita pakai ordinal dan cardinal. So please be careful, do some practices so that you can master how to use cardinal and ordinal. After this video, we will discuss this material on our WhatsApp group. Okay, I will ask several questions. You also may ask questions if you have several things that you don't understand. Okay, that's all for the material. We will continue it after this via our WhatsApp group. Okay, thank you. And I am very sorry if there are some mistakes in my explanation for today's material. And see you for the material in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.